नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सियासत में रैलियां सियासतदान जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए करते हैं। जनता की मौजूदगी के आधार पर अपनी शक्ति का आंकलन करते हैं, फैसला लेते हैं और रणनीति बनाते हैं। लेकिन विरोधियों पर क्या इसका विपरीत असर होता है, इसका सटीक आकलन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी हरकत देखकर समझा जा सकता है। पीएम मोदी के अवतार को देखकर अपनी सियासी जमीन को ही खुरेचने लग गई हैं। आप शांति रखिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में पीएम मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। महज गरीब जनता की मौजूदगी भर नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश एक बार फिर मोदी सरकार की सुगबुगाहट की, जो रविंद्र संगीत के राग को अपनी धुन में समेटने के लिए आतुर है। वहीं जनता राग जो मोदी की धुन में रम चुकी है। ममता बनर्जी व्याकुल है, आकुल है। बौखलाहट इस कदर हावी हुई कि उनके चेहरे से संजीदगी का लिबास एक एक कर उतरता जा रहा है। कोलकाता के जिस पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले में इल्जाम लगा है, उनसे पूछताछ करने के लिए आई सीबीआई की टीम को बंधक बनाने वाली कोलकाता पुलिस के दाग उन्हें अच्छे लगते हैं। इसे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उसी लोकतंत्र की हत्या कर बैठी। बंगाल के स्वर्णिम इतिहास में एक काला अध्याय जोड़कर धरने पर बैठ गई ममता बनर्जी। টাকা দিয়েছে, সে অ্যারেস্ট হয়েছে। বাবুল সুপ্রিয় তাদের মিনিস্টার অ্যারেস্ট হয়েছে। লকেট চ্যাটার্জি যাকে ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে সোনার তাল দিয়েছে আমি শুনেছি, অ্যারেস্ট হয়েছে। বলুন আপনারা আমাকে পিসিপিএল একেবারে ফাইন্যান্স মিনিস্টারের ঘরের সামনে, যেটা আজকে দিল্লিতে বিদ্রোহ হয়েছে, এখানে তো মাত্র অল্প কিছু টাকা, আর ওখানে হচ্ছে প্রায় 50,000 কোটি টাকার ওপরের টাকা, কিচ্ছু হয়নি। সুতরাং ইচ্ছা করে ডেলিবারেটলি পলিটিক্যালি আমার সাথে পারছে না, পলিটিক্যালি আমাদের সাথে পারছে না। পলিটিক্যালি ফাইট করলে আমার কোনো ব্যাপার ছিল না। ডেলিবারেট অ্যাটেম্প। তৃণমূল কংগ্রেসকে তো হেয় করছে, যে প্রাইম মিনিস্টারের মুখ দিয়ে এত বাজে বাজে কথা বেরোয়, তিনি কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য? ইনস্টিটিউশনগুলোকে এবার এফেক্ট করছে। এবং তখন থেকে ওরা, কালকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আপনারা দেখেছেন, কি ল্যাঙ্গুয়েজে উনি কথা বলেছেন। একটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা রাজ্য সরকারের সামান্য সৌজন্যতা থাকে, সমস্ত সৌজন্যতা নষ্ট করে দিয়ে। এবং কালকেই উনি থ্রেট করে গিয়েছিলেন। এবং 19 তারিখে আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, 19 তারিখে আমরা যখন ব্রিগেডে র্যালি করি, সেই র্যালির দিনই এখান থেকে সিবিআই অফিসারদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বলা হয় যে কুছ তো করো, নাগেশ্বরকেও ডেকে পাঠানো হয়। এবং এগুলো সব করা হয়েছে ভিন্ডিকটিভলি, পলিটিক্যালি। तो दीदी को संविधान खतरे में देखता है। खतरा अब इस कदर सिर पर सवार हुआ कि उनके दिमाग ने हर बार की तरह इस बार भी नए फितूर को जन्म दिया। पीएम मोदी के व्यक्तित्व से टकराने के लिए विरोध का वही चोला पहन लिया जिसे पहनकर पश्चिम बंगाल में कॉमरेडों को सत्ता वनवास प्रस्थान कराया और खुद सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन ममता ये भूल गई कि सियासत में बदलते वक्त के साथ ही रणनीति भी नई होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य से टकराने के लिए वो दीदीगिरी को भूल जिस तरह से दादागिरी पर उतर आई है, उससे तो लगता है कि बंगाल मोदी के रंग में रंग चुका है। होली के बाद जब चुनावी होली खेली जाएगी तो उसमें सबसे ज्यादा भगवा रंग का ही इस्तेमाल होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। এবং তখন থেকে ওরা কালকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আপনারা দেখেছেন কি ল্যাঙ্গুয়েজে উনি কথা বলেছেন। একটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা রাজ্য সরকারের সামান্য সৌজন্যতা থাকে, সমস্ত সৌজন্যতা নষ্ট করে দিয়ে, এবং কালকে উনি থ্রেট করে গিয়েছিলেন। এবং 19 তারিখে আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, 19 তারিখে আমরা যখন ব্রিগেডে র্যালি করি, সেই র্যালির দিনে এখান থেকে সিবিআই অফিসারদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বলা হয় যে কুছ তো করো, নাগেশ্বরকেও ডেকে পাঠানো হয় এবং এগুলো সব করা হয়েছে ভিন্ডিকটিভলি পলিটিক্যালি। এবং তখন থেকে ওরা কালকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আপনারা দেখেছেন কি ল্যাঙ্গুয়েজে উনি কথা বলেছেন। একটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা রাজ্য সরকারের সামান্য সৌজন্যতা থাকে, সমস্ত সৌজন্যতা নষ্ট করে দিয়ে, এবং কালকে উনি থ্রেট করে গিয়েছিলেন। এবং 19 তারিখে আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, 19 তারিখে আমরা যখন ব্রিগেডে র্যালি করি, সেই র্যালির দিনে এখান থেকে সিবিআই অফিসারদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বলা হয় যে কুছ তো করো, নাগেশ্বরকেও ডেকে পাঠানো হয় এবং এগুলো সব করা হয়েছে ভিন্ডিকটিভলি পলিটিক্যালি। বাংলার মাটিতে ভয় পাই না, আমি মনে করি দেশের মানুষ আমাদের সমর্থন দেবেন। আর আপনাদের আমি ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোকেও বলবো, দয়া করে আমরা যেটা বলছি সত্যি কথাটা একটু বলবার চেষ্টা করবেন, কারণ গণতন্ত্রকে শেষ করতে গেলে মিডিয়াকেও কন্ট্রোল করে নিচ্ছে ওরা। গণতন্ত্রে কেউ যাতে কথা না বলতে পারে, বিচার বিভাগকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, মিডিয়াকে কন্ট্রোল। 3 কোটি টাকা দিয়েছে, সে অ্যারেস্ট হয়েছে। বাবুল সুপ্রিয় তাদের মিনিস্টার অ্যারেস্ট হয়েছে। লকেট চ্যাটার্জি যাকে ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে সোনার তাল দিয়েছে আমি শুনেছি, অ্যারেস্ট হয়েছে। বলুন আপনারা আমাকে, পিসিপিএল একেবারে ফাইন্যান্স মিনিস্টারের ঘরের সামনে, যেটা আজকে দিল্লিতে বিদ্রোহ হয়েছে, এখানে তো মাত্র অল্প কিছু টাকা, আর ওখানে হচ্ছে প্রায় 50,000 কোটি টাকার ওপরের টাকা, কিচ্ছু হয়নি। সুতরাং ইচ্ছা করে ডেলিবারেটলি পলিটিক্যালি আমার সাথে পারছে না, পলিটিক্যালি আমাদের সাথে পারছে না। পলিটিক্যালি ফাইট করলে আমার কোনো ব্যাপার ছিল না, ডেলিবারেট অ্যাটেম্প। তৃণমূল কংগ্রেসকে তো হেয় করছে, যে প্রাইম মিনিস্টারের মুখ দিয়ে এত বাজে বাজে কথা বেরোয়, তিনি কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য? इंस्टीट्यूशन के बार इफेक्ट करছে। मैं कभी दिल्ली में बैठ करके सोच रहा था कि दीदी खुद साम्यवादियों के शासन में इतनी परेशान रही, खुद ने परेशानियां झेली हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने का तौर तरीके क्या होते हैं उससे वो खुद गुजरी है। तो मैं सोच रहा था कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी, और मुझे आश्चर्य होता था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है ये आपका प्यार है जिन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी हुई है, ये आपका उत्साह है, आपका उमंग है, और उसीलिए उनको लगता है कि वो भी वो साम्यवादियों के तौर तरीके अनुसार लोकतंत्र का गला घोंट करके, निर्दोष नागरिकों को परेशान करके, कार्यक्रम में आने वालों के लोगों की गाड़ियां जला करके, उनको लगता होगा कि वो अपना राजनीतिक उल्लास सीधी कर लेंगे। तो वो समझ लें, न साम्यवादियों ने हिंसा को, बंगाल को दबाया में सफलता मिली है, न टीएमसी की हिंसा बंगाल के मिजाज को बदलने में, दबाने में कभी सफल होने वाली है। जिस सरकार को लोकतंत्र की मर्यादा की परवाह न हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर तरह की हिंसा की छूट मिली हुई हो, और सरकार के मुलाजिम भी जिस प्रकार का व्यवहार करते हो,
तभी मान लीजिए और मेरे शब्द लिख करके रखिए, इनका जाना तय है। बंगाल परिवर्तन करके रहेगा, ये मैं साफ देख रहा हूं। बंगाल की पवित्र धरती अपना ये हाल बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां की धरती में, यहां की परंपरा में इतना सामर्थ्य है कि वो मां माटी मानुष के नाम पर सरकार बनाने के बाद यहां के लोगों को चुन चुन करके रास्ते से हटा कर रही ममता सरकार को ही हटा करके रहेगी।